ببینید که اینجا چون توجه میکنن کفکوبی های بیشتر از این چهره ها عبرت میگیرند. برای مکافات دیگر شاه جایزه حالا باز هم ورزشکارانی خیلی با استعداد سابق داران رو چون عبدالصمد شمس‌اللهیف شما اون رو در نظر دارید. محمد داوود دادیناєв سابق سرمربی منتخب گوشتنی ملی کشور را و سیمرود دولتов را کارگردان منظوری ما کردند. در میدان برای شاه جایزه دوم حالا والری اندویتسکی ورزشگر خیلت کبود داشته و زاهد حسینов ورزشگر خیلت سفید داشته از ازبکستان اینجا رقابت را آغاز کردند. بله. در سبقت این هر دو پهلوان داوری بالای گلیم یعنی خودی من داوری نمودم. باید هر دو پهلوان هم یک سبقت خیلی خوب نمایش دادند. اما از فکر میکنم از حساب کم تجربگی بود که پهلوان فدراسیون روسیه علاقه یک پهلو یعنی که افتی با پهلو افتی با یک اصولی هرچند در گشتن ملی ما ممنوع باشه در مسابقه در گشتن کورشی به نوبت گرفته می شود. بسیار مبارزه جالب. بله بر این وزن این مسابقه به حد با سرعت رفته ایستاده است. هر دو پهلوان وزنشون از 100 کیلو زیاد می باشند اما سبقتشون بسیار با سرعت برگزار گشته ایستاده است. والری اندکی شبهه دارد اکنون. بله بعد هجوم های پای در پای زاهد تلاش ورزشگران اندکی بهتر شد. والری یک کوشش اندکی خوب رو هم منظور کرد. داور توجه میکند به رفتی سبقت. باز هم هر دو را دعوت میسازد که به مرکزی میدان آیند و با ابتکاری رهبریت وزارت کارهای داخلی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولنگ این چاره‌بینی راه اندازی گردید و امروز هم مربیان و در مجموع پهلوانان بسیار هم هنرنمایی خوب کردند. از فضای خوب و از این طبیعت زیبا بهره ور شدند. بسیار هم حرکت زاهد حالا بهتر بشود. چی میبینیم در مبارزه؟ در مبارزه والری اندویتسکی چی رو مشاهده کردن ممکن است؟ نمیدونم از سستی رو؟ بله از عقب نشینی رو باشد پهلوان فدراسیون روسیه عقب نشینی کرده ایستاده است اما پهلوان ازبکستانی حرکتاش هم زیاد است و حرکتاش هم تا با آخر انجام یابد. از جانب صاحب автомашина مکافات رو انتظار است. به هر حال هرچند پهلوانا تاجیک کم نباشند اصولهای تاجیکی را قاعده‌های گشتن ملی رعایت میکنند. اصولهای معمول از کمربند پایان داشتن که غیر قاعده است. بله باید رعایت کنند. اگر ما هم به سطح بین المللی گشتن ملی را براریم آنگاه این تدبیرها در همه مسابقه ها باز هم عملی می شوند. میدانداری خیلی هم خوب است از هر دو جانب و شفاف صورت گرفتن این مسابقه یک بار دیگر از آن ثابت می گردد که ما برای پهلوانان دیگر کشورها شاه جایزه مکافات هم اینجا پیشنهاد کردیم. این بار دیگر شفاف و عادلانه صورت گرفتن میدان سبقت های انفرادی ناحیه خاولنگ را افاده می کند. و همه مهمانان شاه جایزه که در سبقتشان گذاشته شد هم با محسن هم با ورزشکاران فدراسیون روسیه و هر یک مهمانی که حضور داشتن با آنها ما شاه جایزه گذاشتیم با استثنای استانیسلاو که شکست خورد. بله
акнун валери мехоҳад барости инҷо каме фосиларо нигоҳ дорад, чунки ҳаросаш бисёртар шуд. баъди ин лаҳзаҳое ки акнун се партофти зоҳид ҳусайнов ҳам барояш мушкилӣ эҷод кард ва довар боз ҳам ба маркази майдон руҷӯъ мекунад ва даъваташ ба хотири дар марказ сабқат кардани паҳлавонон аст. бале, акнун ин маротиба ҳам чӣ ишора мешавад? ба инҳо иҷоза дода шуд ки дар тамоми наки манотиқи ҳамин гилем гӯштин гиранд. партов дар кадом минтақае бошад бале ҳисобида мешавад, бале чунки дар майдон як ҷуфт аст. партофти пешакии ин паҳлавон ба ӯ хотир ба инобат гирифта нашуд ки дар гилеми дигар буд, аммо мо ба инҳо иҷозат додем ки дар кадом ҷое ки набошад ба инобат гирифта мешавад. аҳлиябону намояндаи шаҳри Турсунзода ҳоло рафти сабқат акнун дигаргунтар мешавад. фикр мекунам берун баромадан ҷои шубҳа нест. чӣ буд ин лаҳза? ин лаҳза ҳечин ҳолати сабқат аст. чизе ишора карде дар майдон, аммо дар студия ин гуфтаҳоро тақвият надодед. таваҷҷӯҳ мекунем ба муборизаи шоҳҷоизаи дуюм. зоҳид паҳлавони ӯзбекистонӣ на ин тарзи ҳолати усулҳои нишон дода. бардуруғ нишон додан усул мешавад. дар асл нест ҳаракати натиҷабахш. ин кӯшишҳои бардуруғ албатта боз акнун гуфтем ки муҷозот нест, вақт нест, сину сол нест, вазн нест. ин ҳамон паҳлавони федератсия аз ҳудуди гилем бисёртар фирор мекунад. бале вақте ки аз ҳариф ҳарос дорӣ, бале аз ҳамон лиҳоз мо ба онҳо иҷоза додем ки дар 4 гилем ҳуқуқи озмоӣ карданро доред. зоҳид андаке сустар гӯшин мегирад нисбат ба дақиқаҳои аввал. чаро? бале ин аллакай сабқати 4 ё 5 зоҳид фикр мекунам монда шудагист. ва паҳлавони Россия Валерий Эндавидский ҳам як кӯшиши навбатии худро ҳам хеле хуб шурӯъ кард ва дигарбора ба маркази майдон инҷо ҳам таваҷҷӯҳи довар равона шудааст. довари кунҷӣ, довари ду самти майдон ва марказ барои муайян намудани ғолиби шоҳҷоизаи навбатӣ. мебинем ки боз ҳам дигарбора намояндаи Россия аз ин ҳолат раҳоӣ меёбад ва сардовари мусобиқот, кумитаи тадорукот инҷо ҳам ба хулосае омаданд ки барои ҳунарнамоӣ Шоҳида Қаландар ва Аҳлия Муъминова як шоҳҷоиза мукофоти олӣ таъсис диҳанд ва мутаассифона дар фарҷоми мусобиқот Аҳлияро пайдо карда натавонистанд, чунки дар давраи аввали сабқатҳо ҳунарнамоӣ карду аз макони баргузории мусобиқот берун шуд ва ба ин хотир Шоҳида андари майдон гардид ва баъди ин албатта мо боз ҳам тақдири сабқати баъдии шоҳҷоизаро ба шумо боз ҳам муфассалтар мегӯем. вақт кашол меёбад. бале зиёда аз 10 дақиқа аллакай озмоӣ намуданд. ҳар ду паҳлавонам аллакай хаста шуданд. чӣ коро сомон медиҳад зоҳид? бале павояк яъне ки усули паси поӣ ҳарифи худро ҳалол ба гилем афтонд. ба дигар самт ҳаракатро оғоз карду, ба дигар самт кори асосиро хотима дод. бале ба ин ҳолати такрор андаке таваҷҷӯҳ хоҳем кард баъди муаррифие ки зоҳид ҳусайнов дар ба даст овардани шоҳҷоиза мукофоти олии дуюм сарфароз шуд
чӣ гуна ҳамин тариқ соҳиби шоҳҷоиза гардид. бисёр ҳам ҳаракат бибинед ки бисёр касбӣ комилан дигар самт бибинед дар як 2 сония ду амали натиҷабахш. Як комбинатсие ки дуруст иҷро шуд. зоҳид ҳусайнов бо ҳамин тартиб барандаи медали барандаи шоҳҷоизаи олии мусобиқот шуд, дуюмин шоҳҷоиза. Бале. ва дар рафти мубориза ҳам мебинем ки боз ҳам талош хеле беҳтар буд. зоҳид ҳусайнов соҳиби медали соҳиби Бале, аз ҷониби сардовари мусобиқа шоҳҷоизаи дуюм ба зоҳид ҳусайнов тақдим кард. баъди хулосагирие ки зоҳид бояд бо паҳлавони номвари тоҷикистон хуршед маҷидов рақобат мекард, зоҳид аз ин нерӯсанҷиҳо даст кашид. Бале. Аз сабаби лат бардоштани паҳлавони Ӯзбекистон зоҳид ҳусайнов даст кашид, шоҳҷоиза ба хуршед маҷидов таҳия гардид. барои таваҷҷӯҳ ташаккур мегӯем. Саломат бошед.